ମୋର ସମସ୍ତ OSOU ଅଧୀନରେ 2025-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ PG ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ SS ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ତ ଆମେ 5ଟା ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛେ। ତ 5ଟା ସବଜେକ୍ଟରୁ 500 ମାର୍କର ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା। ସେଥିରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ 25 × 5 25 × 5 125 ମାର୍କର ଆମେ ଦେବା କ'ଣ ନା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା, ଆଉ ତାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ 375 ମାର୍କର ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ 500 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା। ତ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯେତେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବା ସେତେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବା। ହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଦ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ 2025-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 1 ରୁ 8 ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର 1000 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ 10 ମାର୍କ। ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1ର POD 102। POD 102ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରର ରସର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମତକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା 4ଟାରୁ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍। ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ନିରୂପଣ କର। ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୁନ୍ତକଙ୍କ ନିହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କର। POD 102 ସରିଲା। ତାପରେ POD 103 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କିଭଳି ଘଟିଛି ବିଚାର କର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା POD 104, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 କ'ଣ ରହିଛି। POD 104ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧାରା କିପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 5 ରହିଛି POD 105 ସବଜେକ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 POD 105ର କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଆତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ POD 1, POD 2, POD 3, POD 4, POD 5 5ଟା ସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ POD ପାଇଁ ଗୋଟେ 10-10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେଇ POD 1ରୁ POD 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 15 ମାର୍କ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2 ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସେଇ POD 1 ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। କ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଲେଖିବା 500 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ରାମ ଉପାସନାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଗଲା।
तापर 10 मार्क रहिबो कोन एटा 5 मार्क 10 मार्क कोन रहिबो आमे जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर दबा 1000 शब्द मध्य ओडिशार संस्कृति रे वैष्णव धर्मर प्रभाव संपर्क रे आलोचना कर ओडिशार संस्कृति रे राम उपासनार धारा को विश्लेषण कर ओडिशा रे कृष्ण उपासनार परंपरा संपर्क रे आलोचना कर श्री जगन्नाथ उत्पत्ति संपर्कित रहस्य उद्घाटन कर जनजाति संस्कृति ओडिशार संस्कृति को किपरि प्रभावित करिछि दर्शाओ। तापर देखिबा असाइनमेंट 2 रो POD 102 रु लिखिबा प्राच्य पाश्चात्य काव्य तत्वरु कौन रही प्रश्न। फर्स्ट 5 मार्क देखा गुणर प्रकारभेद संपर्क रे लेख रोमांटिक बाद चेतनार स्वरूप विषय संक्षिप्त लेख ए भितर गोटे करवा। तापर देखिबा जेकोसी गोटे प्रश्नर उत्तर 1000 शब्द मध्य दियो रस कौन रस निष्पत्ति संपर्क रे आलोचना कर अलंकार संज्ञा निरूपण पूर्वक यार प्रकारभेद संपर्क रे आलोचना कर क्लासिक बादर वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोकपात कर आधुनिक ओडिया कवितार प्रतीकर व्यवहार संपर्क रे आलोचना कर चित्रकल्पर प्रकार भेद और तार प्रयोग संपर्क रे आलोचना कर ए भितर आम गोटे क्वेश्चन करवा। तेणु POD 102 रो 15 मार्क ये देखिले सेठी 10 मार्क देखिले 15 10 25 हो गला से भाव में POD 1 रो आम देखिले सेठी 10 देखिले तापर ये देखिले असाइनमेंट 2 रो 15 25 हो गला 50 मार्क क्वेश्चन में बर्तमान सुधा जानीगले 25 25 50 तापर असाइनमेंट से 2 रो POD 103 रो 10 देखी 15 देखा। देख 1 नंबर अच्छी 2टा प्रश्न गोटे करवा रहस्यवाद संज्ञा और स्वरूप संपर्क में आकलन कर समय और साहित्य मध्य जो संबंध रही विचार कर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता को फ्रॉयडीय चिंताधारा किभली प्रभावित करिछि विचार कर ओडिया साहित्य रे विभिन्न कवि किभली मिथ को प्रयोग करिसेंति से संपर्क में आलोचना कर लोक उपादान कौन यार स्वरूप संपर्क में लेख कवि सच्चिदानंद राउतराय कवितार थिबा आंगिक और आत्मिक उपादान संपर्क में आलोचना कर कवि सीताकांत महापात्र जीवनी और रचनावली संपर्क में आलोचना कर। POD 103 देखिले एबे देखिबा से असाइनमेंट 2 रो POD 104 10 मार्क देखिथिले एबे आ 15 मार्क देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर 2टार गोटे करवा क विभाग आधुनिक ओडिया उपन्यास रे मार्क्स बा संपर्क में आलोचना कर औपन्यासिक प्रतिभा राय को उपन्यास संपर्क में आलोचना कर ए दुईटारू आम गोटे करवा। नेक्स्ट देखा जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर 1000 शब्द मध्य दिंतु स्वाधीनता परवर्ती ओडिया उपन्यास सारमर्म आलोचना कर कथाशिल्पी मनोज दास कथा साहित्यर विभिन्न दिग संपर्क में आलोचना कर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य को आगे नेबारे गाल्पिक बीणापाणी महांती भूमिका किपरि रही आलोचना कर औपन्यासिक सुरेंद्र महांती उपन्यास संपर्क में आलोकपात कर औपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य उपन्यास संपर्क में आलोचना कर। तापर देखिबा आम असाइनमेंट 2 POD 105 10 मार्क देखी एबे आ 15 मार्क देखा कौन रही विषय स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्य साहित्यर अनुशीलन स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्य साहित्यर अनुशीलन देखा फर्स्ट 1 नंबर 2टार अच्छी आम गोटे करवा एकांकिकार स्वरूप संपर्क में आलोचना कर यहाँ कर नाट्यकार प्राणबंधु कर्ग एकांकिका गुड़िक वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर। देख 2 नंबर कौन देती ख विभाग नाट्यशिल्पी मनोरंजन दास नाट्य जीवनी जीवन और रचना बड़ी संपर्क में आलोचना कर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया एकांकिकार विकास द्वारा निर्णय कर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया एकांकिकार विषय वस्तु चरित्र चित्रण द्वंद्व प्रयोग संपर्क में आलोचना कर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया एकांकिकार आत्मिक उपादान संपर्क में आलोचना कर नाट्यकार रामचंद्र मिश्र नाटक गुड़िक संपर्क में आलोचना कर। तो ये आम समस्त POD 1 रु POD 5 रो समस्त 25 × 5 25 50 125 मार्क रो आम क्वेश्चन देखिले तदनुजाई आम आमको जोटा भल लगे आम ताहाको लेखिबा एवं सुंदर हस्ताक्षर लेखिबा जहाँद्वारा कि आम 25 रु 22 23 मार्क 20 मार्क 24 मार्क पर्यंत आम आनीपर जहाँद्वारा कि यही मार्क आमर जो एग्जाम हम आउ जी 75 मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट पिछे आम परीक्षा दबा से आम जो 30-40 भी रखुचे आम इजिली फर्स्ट डिवीजन मार्क 60% आम आनीपर। तेणु ता उपरकू जो मैंने आहरी अधिक भल से प्रस्तुत हम परीक्षा पाई तो से 80% मार्क आनीपर किसी असुविधा ना। तेणु मोर कहवा कथा आम जेमिति प्रस्तुत करवा निजको से मार्क आम रखा।
तो समस्ते निश्चित रूपे चैनल गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियो और सांग सहित बहुत मात्रा शेयर कर दियो। आउ केउ मानकु असाइनमेंट रो केउ क्वेश्चन आवश्यकता रही मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मु ता ऊपर निश्चित रूपे वीडियो नहीं के आसीबी एवं नोट प्रोवाइड करी असाइनमेंट रोची। जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जननी समस्त गोटे रिक्वेस्ट रहिबो जो मैंने भी चैनल को विजिट करछंती निश्चित रूपे गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु कहीं आपण मानको सब्सक्राइब करिया पई कोनोसी देय देवाक पडुनी कोनोसी टंकाटे खर्च करिया पई पडुनी केवल सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करंतु एवं गोटे गोटे सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण माने पाइया पई हकदार हुंतु। रहउची जय जगन्नाथ।